ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಏನು నాన్న ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటివి? भैया साहब आप कहाँ गए थे? தமிழில் அண்ணா நீங்கள் எங்கே போயிருந்தீங்க? മലയാളം ചേട്ടൻ നീ എവിടെ പോയിരുന്നു? എവിടെ പോയിരുന്നു past tense. In English, where did you go? Where did you go? ಅಣ್ಣ ನೀನು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ? Brother, where did you go? ചേട്ടൻ നീ എവിടെ പോയിരുന്നു?